अज़ीज़ वालिदैन, असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कल हमने एक बहुत ही मज़े का सबक पढ़ा था। सबक का नाम था सब्जियां और फल, जिसमें हमने पढ़ा था सब्जियां और फल अल्लाह ताला की नेमतें हैं। ठीक है, सब्जियां और फल बच्चों को खानी चाहिए। जिन बच्चों को बड़े होने का शौक़ है वो तो सब्जियां और फल बहुत शौक़ से खाते हैं, और वैसे सब्जियां और फल तो सबको ही खाने चाहिए। आज हम क्या करेंगे? सब्जियां और फल सबक की मशक। तो हम अपनी मशक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि तफ़हीम सवाल नंबर 1 में हमारे लिए क्या है। सवाल नंबर 1 है दर्जा ज़ैल सवालात के जवाब दें। सवाल नंबर 1 है उन सब्जियों के नाम लिखें जो कच्ची खाई जाती हैं। आपको पता है वो कौन सी सब्जियां हैं? गाजर, मूली, मटर, शलजम। तो गोभी भी कच्ची खाई जाती है। ये सब्जियां कौन सी हैं जो कच्ची खाई जाती हैं? अब देखते हैं सवाल नंबर बे में क्या है हमारे पास। उन सब्जियों के नाम लिखें जो पकाकर खाई जाती हैं। तो हमने अपने सबक में पढ़ा कि आलू, कद्दू, तोरी, घिया और बैंगन पकाकर खाए जाते हैं। अच्छा, मुझे आप सवाल नंबर जी में सवाल है 5 फलों के नाम लिखें। तो आप मुझे 5 फलों के नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, आम, केला, सेब, अंगूर, माल्टा। अच्छा बेटा, सब्जियों के फ़वाइद तहरीर करें। सवाल नंबर दाल में है सब्जियों के फ़वाइद तहरीर करें। आपको पता है सब्जियों के क्या फ़ायदे हैं? चलिए मैं भी आपको बताती हूँ कि सब्जियों के क्या फ़ायदे हैं। सब्जियाँ हमें ताकत देती हैं और बड़ा होने में मदद देती हैं। सब्जियों के क्या फ़ायदे हैं? सब्जियाँ हमें ताकत देती हैं और बड़ा होने में मदद देती हैं। आगे सवाल नंबर 2 में हमारे पास दुरुस्त पर दुरुस्त का और गलत पर गलत का निशान लगाएं। यहाँ आपके सामने कुछ फ़िक्रे लिखे गए हैं, आपने इनके सामने दुरुस्त और गलत का निशान लगाना है। मूली कच्ची भी खाई जा सकती है, ये दुरुस्त है, बिल्कुल। तरबूज, तरबूज क्या है? तरबूज एक सब्ज़ी है क्या? जी नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। तरबूज एक फल है। अच्छा, ये क्या? सब्जियां हमें फ़ायदा नहीं देती क्या? बे में है सब्जियां हमें फ़ायदा नहीं देती, तो ये गलत है, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सब्जियां हमें फ़ायदा देती हैं। फल फ़ायदामंद होते हैं। जी में है फल फ़ायदामंद होते हैं, तो बिल्कुल दुरुस्त, फल फल फ़ायदामंद होते हैं। हे में है आम मीठा होता है। आम खट्टा होता है क्या? जी नहीं, आम मीठा होता है, तो ये दुरुस्त है। सवाल नंबर 3 में हमारे पास है बाहमी गुफ्तगू। हम जमातों को अपने पसंदीदा फलों और सब्जियों के बारे में बताएं। आप सारे फ्रेंड्स इकट्ठे होकर बैठे हैं क्लास में, जितने भी दोस्त हैं, आप एक दूसरे को अपनी पसंदीदा सब्जियों और फलों के बारे में बताएं कि आपको कौन सी सब्जी अच्छी लगती है और आपको कौन सा फल खाने में बहुत पसंद है। आगे हमारे पास सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में हमारे पास है हम जमातों को अपनी पसंद की कोई कहानी सुनाएं, पसंदीदगी की वजूहात भी बताएं। तो आपकी फेवरेट स्टोरी कौन सी है? आपको कौन सी वाली कहानी पसंद है? आप सब एक दूसरे को अपनी पसंदीदा कहानियाँ सुनाएं और साथ में ये भी बताएं कि आपको ये वाली कहानी क्यों पसंद है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। इसमें है हमारे पास लफ्ज़ों का खेल। दुरुस्त जवाब के सामने दुरुस्त का निशान लगाएं। इसमें अलिफ में हमारे पास है बैंगन है, सब्जी, फल या जड़ी बूटी। तो आप मुझे बताएं कि बैंगन क्या है? बैंगन है सब्जी। बे में है ज्यादा फल होते हैं मीठे, खट्टे या फीके। तो कौन सा सही है? ज्यादा फल होते हैं मीठे। जीम में है हमारे पास आलू खाए जाते हैं कच्चे, पक्के, नमकीन। तो आलू कैसे खाए जाते हैं? कच्चे और नमकीन खाए जाते हैं क्या? जी नहीं, आलू पका कर खाए जाते हैं। तो इसमें जवाब आएगा पक्के। आगे हमारे पास दाल में है अंगूर सेब से होते हैं बड़े, छोटे, मोटे। तो इसका जवाब है अंगूर सेब से छोटे होते हैं। जुमले पढ़ें। अगला सवाल हमारे पास है जुमले पढ़ें। नंबर 1, मैं, सलमान और आमिर बाजार गए। आप कब आए? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा प्यारे बच्चों, ये जो डैश की अलामत होती है ना,
یہ ختمہ کہلاتی ہے، یہ سادہ جملے کے آخر پر آتی ہے۔ اسی طرح سے ایک جو ایسے سر سے گول اور نیچے ایک نقطہ لگایا جاتا ہے، اس کی علامت سوالیہ کہلاتی ہے۔ یہ علامت استفہامیہ بھی کہلاتی ہے، اور یہ جو ایک الٹا پیش کی علامت بعد میں وقفے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اسے سکتہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 6 میں ہمارے پاس ہے دیے گئے الفاظ جملوں کے آگے موضوع علامت لگائیں۔ نمبر 1 میں ہے پیارے بچوں۔ تو پیارے بچوں کیا ہے؟ پیارے بچوں ایک جملہ ہے جو پیارے بچوں پہ آ کے ختم، تو اس کے آگے کون سی علامت لگے گی؟ ڈیش والی ختمہ کی علامت۔ تو وہ ہے ہم چڑیا گھر جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک سکتہ کا جملہ ہے، یہ جملہ یہاں پر رک گیا ہے، تو اس کے آگے الٹے پیش والی سکتہ کی علامت آئے گی۔ نمبر 3 میں ہے کیا آپ نے چڑیا گھر دیکھا ہے؟ تو یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ ہے سوالیہ جملہ، اس کے آگے آئے گا سوالیہ نشان۔ سوال نمبر 7 میں ہمارے پاس ہے پڑھنا۔ درجہ ذیل عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور سوالات کے جوابات دیں۔ انسان قدیم زمانے سے ہی جانور پالتے آئے ہیں۔ کچھ جانور گھروں میں رکھے جاتے ہیں، انہیں پالتو جانور کہا جاتا ہے، جیسے چڑیا، کتا، بلی، بکری، مرغی، گائے اور بھینس وغیرہ۔ کچھ جانور شوق کے لیے پالے جاتے ہیں اور کچھ فائدے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ سوال نمبر الف میں ہے گھروں میں رکھے جانے والے جانوروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ گھروں میں رکھے والے جانوروں کو پالتو جانور کہا جاتا ہے۔ سوال ب میں ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ دودھ والے جانور کون کون سے ہوتے ہیں؟ کون سے ہوتے ہیں دودھ دینے والے جانور؟ دودھ دینے والے جانور ہوتے ہیں بکری، گائے اور بھینس۔ بالکل درست۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس تخلیقی لکھائی۔ سوال نمبر 8 ہے تخلیقی لکھائی۔ سبزیوں اور پھلوں کے نام الگ الگ کر کے لکھیں۔ اس میں آپ کو کچھ نام دیے گئے ہیں، جس میں سے آپ نے سبزیوں کے نام علیحدہ لکھنے ہیں اور پھلوں کے نام علیحدہ لکھنے ہیں۔ نیچے 2 کالم ہیں، جس پہ ایک سبزیوں کے نام اور دوسرے پہ پھل کے نام لکھے ہیں۔ آپ نے ان دونوں کالموں میں سبزیوں اور پھلوں کے نام ان ناموں میں سے چن کے علیحدہ علیحدہ کرنے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے سبزیاں کون سی ہیں۔ آلو، بینگن اور گوبھی۔ اور پھل کون سے ہیں؟ خربوزہ، مالٹا، انار۔ سوال نمبر 9 میں ہے ہمارے پاس سرگرمی۔ آپ کو کون کون سی سبزیاں اور پھل پسند ہے؟ پسندیدہ 4 سبزیوں اور 4 پھلوں کے نام لکھیے۔ مجھے بتائیں آپ کو کون کون سے پھل پسند ہے؟ سب سے پہلے ہم پھلوں کے نام لکھ لیتے ہیں۔ امرود، انگور، سیب اور کیلا۔ اب سبزیاں آپ کو کون سی پسند ہے؟ بینگن، مولی، گاجر اور آلو۔ ماشاءاللہ۔ نمبر 10 میں ہے ہمارے پاس اساتذہ کرام بچوں کو کتابوں کے مختلف حصوں جیسے حرف، لفظ، جملہ، صفحے کے آغاز، صفحے کے اختتام، سرورق، سیورق، تصاویر اور اعداد وغیرہ کے متعلق بتائیں اور ان کی تفصیل جانچنے کے لیے مختلف سوالات پوچھیں۔ چند ہدایت پر آئے اساتذہ کرام۔ بچوں سے ان کی پسند کی سبزیوں اور پھلوں کے متعلق سوال کیجیے۔ تصاویر دکھا کر بچوں سے سبزیوں اور پھلوں کے نام پوچھیے۔ نون اور نون گنا کا فرق بتائیے۔ نون گنا کی آواز نون سے کم ہوتی ہے، یہ ناک سے نکالی جاتی ہے۔ جی پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی مشق بھی مکمل ہوئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے ساتھ یہ مشق پڑھ کے بہت اچھا لگا ہوگا۔ کل ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔